नमस्कार बंधुरा आमी दीपान्विता चौधुरी चौधुरी गोल्ड एंड डायमंडर पेज থেকে आज चले एसेছি আবার একটা শর্ট ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওয়ে আমরা রেখেছি কিছু ডায়মন্ডের নোয়ার কালেকশন যেগুলো আপনারা নোয়া বা ব্রেসলেট হিসেবে ইউজ করতে পারেন। এছাড়াও রেখেছি সিম্পল ব্রেসলেটের কালেকশন। সবার প্রথম একটা সুন্দর কালেকশন দিয়ে আমরা স্টার্ট করছি আজকের ভিডিও। এই কালেকশনটা জাস্ট দেখুন, खूब सुंदर एक डायमंडर ब्रोच आछे मिडिले और पुरोटा एरकम हाई पलिशर वार्क आछे। एगुलो किन्तु समस्त आईजीआई सार्टिफाइड डायमंड और गोल्डगुलो आछे 18 कैरेट हलमार्क HYD मार्क। सबार प्रथम जे कालेक्शनटा देखाच्छि एटार प्राइस पड़छे अप्रक्स 94,780 एज पर टुडेज गोल्ड रेट। नेक्स्ट आमरा एकटा इनफिनिटी शेपर ओपर কালেকশন দেখাচ্ছি। খুব সুন্দর একটা স্টাইলিশ কালেকশন। এটার অ্যাপ্রক্স প্রাইস পড়ছে 90,650 অ্যাজ পার টুডেজ গোল্ড রেট। নেক্সট আমরা একটা ফ্লোরাল শেপের উপর কালেকশন দেখাচ্ছি। এটার আবার ডায়মন্ডের সাথে মিডিলে चारटे रूबी स्टोन देया आछे, एकदम पिंक कलर स्मल साइजर रूबी स्टोन। खूब यूनिक एकटा कालेक्शन। এই নোয়াটা ডায়মন্ড কালেকশনটার প্রাইস পড়ছে অ্যাপ্রক্স 77,540 অ্যাজ পার টুডেজ গোল্ড রেট। তারপর আমরা আরেকটা কালেকশন নিয়ে এসেছি একদম রাউন্ড শেপের উপর। हाथ भराट एक सुंदर कलेक्शन। ब्रोचटा यथेष्ट बड़ो और डायमंड्सर साइजो यथेष्ट बड़ो साइज आछे। एटार प्राइस पड़ছে अप्रक्स 1,04,300 एज पर टुडेज गोल्ड रेट। तारपर आमरा रेखेছি दुटो एकदम स्लिकेर ओपर ब्रेसलेटर कलेक्शन। दुटो आमी एकसाथेई शो करছি। कालेक्शनगुलो जस्ट देखुन, एकदम स्लिक बैंडर साथे एटा एकदम लिव मोटिवेर एकटा मिडिल ब्रोच करा आछे और एटा राउंड शेपेर एकटा मिडिल ब्रोच करा आछे। प्रथमटा जेटा देखानो हच्छे लिव मोटिवेर, एटार प्राइस पड़ছে अप्रक्स 66,500 एज पर टुडेज गोल्ड रेट। और लास्ट जे कालेक्शनटा देखानो हच्छे एटार प्राइस पड़ছে अप्रक्स 76,450 एज पर टुडेज गोल्ड रेट। समस्त गोल्ड रेटगुलो किन्तु एज पर टुडेज 18 कैरेट गोल्ड रेट बला हलो। आशा करी आजकेर डायमंडेर भिडियोटा आपनादेर भालो लेगेछे, कालेक्शन भालो लेगेछे। एई धरनेर आरो सुंदर सुंदर कालेक्शनेर भिडियो निये देखा होबे खूब ताड़ाताड़ी आपनादेर साथे। सबाई खूब भालो थाकबेन। नमस्कार।